हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल। आज ब्लॉग रे आपण मानको बुले देखी आम बारिपटे कौन कौन सब सारा होती आ कौन सब लगा से सब देखेबी। पिका टाइम है 1:35 जी बारिपट को देखा कौन हो बिले म्याऊ म्याऊ कला। खरा तो जोर है खरा तो जोर है फास्ट किसी कोली खाइदवा एपट साइड सब आम लगी कखारू से देख गोटे मक्का गछ लगी केवल कखार लगी। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. And we can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. नष्ट कर दी पत्र एका बेल नष्ट हो जाए पोक खाई पत्र तभी से माड़ी चलती मक्का गछ ठीक अच्छे मक्का गछ प्रबल मक्का खाइबार अच्छे वर्ष गोटे मात्र गोटे काकुड़ी गछ एगुड़ा कखारू गछ शाग गछ लगाई माने पुणा मंजी एगुड़ा लगाई बस टिके नहीं खाऊ कि मंजी लगाई कदली तो प्राय टाइम माने सब आवेलेबल न थाए कदली एमती माने डेली डेली कदली खाई हुए केत डेली खाइबाटा भी ठीक नहीं कदली कितु हो कदली कांदी से भीतर पड़ी भीतर जापर तो डर लगे बार जोर से साप बाप थी कि कौन डर लगे जापर तो ये बाहरी आम बारिपटू इवनिंग समय हो गला रोषे करवा मो हिसाब से गोटे तरकारी मजी बनाऊँ नाइट तो आपण मानक भल लगे नहीं जानी तो ये परिवा मुझे कखारू बैगण बीन्स फूलकोबी आलू से पियाज आड करदेली टमाटो दबा आम सब मसला प्राय सब तो गोली देवी टमाटो देवी प्रेसर बस परिवार सबकि देदेवी मत यहाँ हूँ रसुण अदा जीरा कंचा लंका पेस्ट 2 चामच दूसरी हल्दी गुंड दबा आप देखिए आप हिसाब से देवे तो लंका गुंड दबा लंका गुंडा काश्मीर कलर पे केवल
ପ୍ରେସରରେ ଅଧିକା ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଜିରା ପକାଇଦେବା। ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ପରିବାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସେଥିରେ ଜିରାଟା ଭଲସେ ଫୁଟିଯାଉ, ତାପରେ ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କିଛି ବି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ତା'ର ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ ତା ବାସ୍ନାଟା। ତ ପରିବା ଦେଇଦେଲି, ଯେବେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ସେ ପରିବା। ତ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତ ଟିକେ ଛାଣିକି ଦେବେ ତେଲକୁ ପକାଇଲା ପରେ ପରିବାଟା। ତ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଆଉ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ଆପଣ ଦେବେ। ଯେତିକି ଦରକାର ତୁମର ଆଣ୍ଟ ପାଣିଆ ଖାଇବ କି ଆଣ୍ଟ ଖାଇବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣିଟା ଦିଆହେବ। ମୁଁ ମସଲା ପାଣି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଦେବି ଏଥିରେ। ଏବେ ଭଲସେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରାୟ 2ଟା ସିଟି ଦେବି। 2ଟା ସିଟିରେ ଜଷ୍ଟ ହାଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ସିମ୍ କରିଦେବି। ସିମ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। 2ଟା ସିଟି ମୁଁ ଦେଇଛି, ତାପରେ ସିମ୍ କରିଦେଇଛି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ କରିଦେଉଛି, ସେତିକିରେ ପରିବା ଆରାମସେ ସିଝିଯିବ। ରେଡ଼ି, 2ଟା ସିଟି ହେଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଉଛି ଅବିକା। ଏବେ ଖୋଲିବା, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବା। କ୍ୟାମେରାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତରକାରୀ। ଭଲସେ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଗୋଟା ଅଛି ନା, ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ତରକାରୀ। ଆପଣ, ମୋ ପାଖରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନଥିଲା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ କରିପାରିବେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ନଥିଲା, ବାପା ବି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଯିବା କାରଣ ବାପା ବାହାର କରିକି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକାଉନି, ବାପା ଖାଇବେ ନା।